Assalamualaikum guys, bali nga ba guys, si Kargata guys, malong guys, si Mikil akon guys, happy pinod, akon makabidyo kabaguran, kita pakabidyo guys, kabaguran, ano mo so cellphone ta na, di tan makabidyo, nabi nasa cellphone ta na, dala sa bitalon, bali nga ba guys, si Kim Vlog ko, welcome to my vlog, nga ba guys, Kim Vlog wata na miskinan. So, malonggay. Naimatabo guys, sumikir ka alas 10 pan. Yaba guys, malonggay. Yaba guys, si malonggay na wata na miskinan. Nabas kanin guys. Yaba silang guys lang. Malonggay. Yaba pundagangan na paduko guys, malonggay guys. Balay pagilo mas kita guys, sa palamapya. Para diskanin ka pupug. Nabas kanin guys. Kaginan mapita guys, ikiuran na niya guys. Kaya pakabitso ka, paguran. Pipino ni sikil ko alay magatos ka kilo. 2 ka sako. Doon sa ripag. Doon mga bitso ka paguran. So okay na guys sa dalam guys. Okay, naingat ka no boss, sukram busar ka no langon. Yang basuwatan ng miskinan. Shoutout sa langon na pamangilay. Shoutout kiba pakasan. Kiba pa Ched. Kiba pa Kiram. Shoutout sa Lakano, pamilya dato kaka. Shoutout Kirome. May Sora. Shoutout sa Laka. Anti May Sora. Shoutout. Sa pamilya dato kaka. Shoutout sa Langon na pamangilay. Pamilya dato kaka. Shoutout sa Lakano Langon. Okay na, sokran.